आम गाँव में आसुँच ना गोटे आपण आम स्कूल पढ़ुची कि आपण साइड बरहमपुर आसुँच आम गाँव में आम छाड़ी ना जे आपण आम स्कूल पढ़ुची एग्जाम उत्तर देले आपण निदास बुझिले तो पानी भी आण जा करछ पर के अच्छा कि पानी भी आण पिला मैडम मैडम देवे ना चलिबो चलिबो जा हइगो विषय रूपा आगे के हो आगे के मास्टर आई कोन सुनबे तम मस्त सुनेले सुन नले पापा मोर पुत्र टंका आई नि को हम यार से बुझिला से पे कर आ तो के तो नहीं तुम चलो से सरकार गाड़ी करछि सरकार गाड़ी करले फोटो के जाओ घर पे आपन को बहुत बढ़िया अछि पूरा टाइल लगी छी ऑपरेशन कर सुरत ऑपरेशन विदेश रे काम करछि स्कूल जे आछि आपन लोग कोन एटा ताको ताको नवम साले लेखि तो नहीं को है स्वागत है हम टंका ना टंका पार्टी कोन पचरा अच्छा काई मते कहले कि आपन घर मुख्य के जानी पाले जानी पाले क्या दीटा ततलो से मुख्य दो न मु ता गाड़ी गाड़ी न मु मुख्य दी एगे वीडियो गोटे चलछि ऑडियो गोटे दिसछि जे पर्यंत वीडियो थिला आपन के दिले ऑडियो से आसी लगी आपन मते भीतर तो आपन मते देले लेकिन एबे आउ देखिले नहीं सज्जा जानी ना ताले मुख्य आपन ताले खाली इंडिया ना पैंट शर्ट कोला तर जो दिले तो क्या है देखो हमर से सानो भाई तो तांगर जाई चला और सांगुरु जाईतिलु हमर सागर होगा क्या कोनी हमर सागर होगा आएगा एनी तम स्त्री आनी तरकारी दे आसिले घर को फोन नी को नहीं कोन यार सही हमर से फुटला सही मोबाइल प्रश्न अछि गोटे गुडी कर दबो एडा तम कर ना एडा भडा कर राम ये पास्टर जो नांगर जो दुकान देछो दुकान ले से गोल से पहले काम दलान से दे तो एडा भडा देछो ना निजे दुकान चले चले भाई मागना दे मागना एते दान दे टंका पैसा लोन से हम लड़ा तो करछे आपण के केतेडा बकरे अछि बोले बणी की बता पत्रा माने कोन रूम माने एक बेडरूम अछि ओते आ जे साइड रे ओते खाली जगह अछि सेडा रूम ना वाला एनु तो पर से बारिकान की सूची और केतेडा मैं आपण दीटा ऑप्शन रूम में बेडरूम अछि आ छोटा जगह अछि ये तो मके पांचटा रूम दिसुची ता पर अछि आपण दीटा केमती कहउछन आपण देखुछन जे मते काई देखो जहां कोई वो शब्द कहइबो न कहइले ना तुम अनुभव समस्या एई में मु आपन पछेली केते बखरा आपन कहले दिन बखरा मु आखि पांचटा बखरा दुसचे ठीक विषय रूपा सारे तेमे आपण हम कोते सार ना ना दुर्बल आगे हम पिलाडू पछरा काणे बसौछते मु कोन अछि कि पछरे बसे क्या जे हम स्कूल पाठ पढिबो ना मुंड रखने देखि दउ पछरे बसे क्या आपण पछरे बसे क्या मो पिलाडू स्वागत आपण गथो लेंदी पुरी देखु लेंदी सेटा आपण ड्यूटी ए ऊपर अछि का मुंड पुरी नाही आज्ञा मां को दिनी बहुत কথা कहू आपण कोन पे बुझो नले सिद्धि मां आपनकर सुभद्रा पैसा दरकार ना एमे तुनी बस जाओ बस पैसा काट पैसा ले याकु को सरकार पठेछि कथा कहछि जो सरकार को हम वोट देइतलो ना सही सरकार अच्छा इडी फाइनेंस छी माने तुम पानी ना ये सप्लाई पानी अछि को पानी अछि
ଏଇଟା ଆମର ଯାଇ ଖାଇବା ହେଉଛି ବାହାରୁ ବଟଲ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ପାଣି ପିଉଛ? ସବୁ ପାଣି ପିଉଛି କେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ଆମର ପଥର କୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପିଉଛି ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଶୀତ ଦିନେ ଭଲ ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ପିଉଛି ଖରାଦିନ ଖାଲି ପିଉଛ ତ ବଟଲ ପାଣି? ବାକି ସବୁଦିନ ବାକି ସବୁଦିନ କୂଅ ପାଣି କୂଅ ପାଣି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଯିବ କୂଅ ପାଣିକୁ ନହେଲେ କି କୋର୍ସ ପିନ୍ କୋଡ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମକୁ କୋଡ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ତମେ ଆମକୁ ପାଇବ ମୁଁ ଲେଖିବି ନା। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଘରେ କେତେ ଜଣ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଉସା ନାହାନ୍ତି? ସେ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖରେ। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସିଲାଣି ଶୋଇବା ପାଇଖାନା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଅଛି? ପାଇଖାନା ଅଛି ଟାଇଲ୍ ଲାଗିଛି? ଟାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ସଫାସଫା ଯେ ଚମକି ଲଗେଇଛ ତମ ଘରେ ଟାଇଲ୍ ତମେ ଜାଣିଲ କି? ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ପାଣି ଯାଉଛି ନା ସେଠିକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସେଇଟା ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାଠ ଫାଟ ରଖୁଥିଲୁ ଘଷି ରଖୁଥିଲୁ ବର୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆସିଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀଟେ ଆସି ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି ପିଲା ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ସେ ରହୁଛି ଅଛି ପାଇଖାନା ଅଛି ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ନା କରୁଛ ସେଟା ଅନ୍ୟ ନାଇଁ ବ୍ୟବହାର କିଛି କରୁନି ତାପରେ ପଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଉଛି ଅଛି ତ ଟାଇଲ୍ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଅଛି ବାଲ୍ଟି ଅଛି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆସୁଛି ନାହିଁ ବାଲ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ସେ ତ କିଏ ଝାଡ଼ା ଜମା ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ଘରେ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ନାଳ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାପା ସେ କି ପ୍ରକାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟା ଅଛି କଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିବୁ ତମକୁ ଜଣାଥିବ ଏମିତି ଚୌକିରେ ବସିଲା ବେଳେ ବସୁଛ ନା ତଳେ ବସିଲା ବେଳେ ବସୁଛ? ସେଇଟା ପଚାରିଲେ ତଳେ ପକେଇ ବସୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛି ଆଉ